Number 2, he came from a rich family. இரண்டாவது அவர் ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல இருந்து வந்தார். දෙවන ඔහු ඉතා ධනවත් වූ පවුලකින් පැමිණා වූ කෙනෙක්. சீ பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க ஒழுங்கா பைபிள் வாசிக்கிறது இல்ல. පාස්ටර් සුරේෂ් හරියට බයිබලේ කියවලා. No Suresh, you don't read the Bible properly. Jesse had sheep. That was his business. David was a shepherd boy, and the three older sons of Jesse were soldiers in King Saul's army. சுரேஷ் ஈசாயினுடைய வருமானம் மந்தை. අපා සුරේෂ් මේ යෙස්සේගේ ආදායම ඇවිල්ලා මේ බැටළුවෝ. ஈசாயினுடைய மூத்த 3 மகன்மாரும் சவுல் ராஜாவின் இராணுவத்தின் சிப்பாய்கள். මේ යෙස්සේගේ පළවෙනි පුතු තුන්දෙනාම සාවුල්ගේ රජතුමාගේ මේ යුද හමුදාවේ නිකන් සෙබළු. தாவீது மந்தை மேய்த்தவன். දාවිදුත් මේ බැටළුව බලා ගන්න කෙනෙක්. உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கவா? ඔබෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? Can I ask you a question? ஆபிரகாம் பெரிய செல்வந்தர் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அல்லவா? ආබ්‍රහම් ඇවිල්ලා ඉතාමත් ධනවත් වූ පුද්ගලයෙක් කියලා කියනවා නේද බයිබලේ? விமான கம்பெனி நடத்தினாரா இல்லாட்டி கிரெடிட் கார்டு கம்பெனி நடத்தினாரா இல்லாட்டி பிரைவேட் பேங்க் ஓனரா? ஏப்ரஹாம் அண்ட் சன்ஸ் பேங்கிங் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட். එයා ගුවන් යානා සමාගමක් පැවැත්වුවාද? එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගමක් පැවැත්වුවාද? එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි විශාල වෙන ව්‍යාපාරයක් කරන් හිටියාද? Now Abraham was a very wealthy man, says the Bible. Now my question to you is, did he own an airline company like our Sir Richard Branson, like Virgin? I mean, did he have Abraham and Sons Realtors or Abraham and Sons Banking Corporation? He was extremely wealthy by having sheep. மந்தைகளை வைத்து தான் அவர் ஐஸ்வர்யவானானார். බැටළුවන් තියාගෙන තමා ඔහු ධනවත් වූ පුද්ගලයෙක් වුණේ. யாக்கோபு ஐஸ்வர்யவானானது மந்தைகள். යාකෝබ් ධනවත් වූ පුද්ගලයා ඒ බැටළුව තියාගෙන. You know, Jacob was a rich man because of sheep. Hey, look. Shepherds in the biblical days, people who had sheep, they were the wealthy people. அந்த காலத்திலே, வேத காலத்திலே மந்தைகளை ஆடு மாடுகளை உடையவன் தான் ஐஸ்வர்யவான். බයිබල් කාලේ ඒ එල්ලු බැටළුව තියාගෙන හිටව පුද්ගලයෝ තමයි තාමත් ධනවත් වූ පුද්ගලයෝ. சரி, இவங்களுக்கு ஆடு மாடு இருந்திருக்கும், காணி நிலம் இருந்திருக்காது. හරි, ඉතින් මේගොල්ලොන්ට එළු බැටළුව හිටියට ඉඩම් තියෙන්න නැතුව ඇතිනේ. Yeah, we know that they had a lot of sheep, but what about land? They may not have had land. Hey, read Ruth chapter 2 and verse 1. நீங்கள் வாசிங்கள் ரூத் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனம். ඔබ පෙරලා ගන්න රූත් 2වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1වෙනි පදයට. நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாகிய எலிமெலேக்கின் உறவின் முறையில் போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான். You read. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech. Read it again. And Naomi, listen. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth. Mighty man of wealth. Philippi neck. And what's his name? Of the family of Elimelech. And his name was Boaz. නයෝමිගේ පුරුෂයා වන එලිමෙලෙක්ගේ පෙළපතට අයිති වූ මහත් වස්තුකාරයෙකු බෝස් නෑයෙක් ඈට සිටියේය. இந்த இடத்துல ஆஸ்திக்காரன் என்று இருக்கிறதா அல்லது மிகுந்த ஆஸ்திக்காரன் என்று இருக்கிறதா? මෙතන වස්තුකාරයෙක් කියලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මහත් වූ වස්තුකාරයෙක් කියලා තියෙනවද? Does it say a wealthy man or a mighty wealthy man? What does it say? Mighty wealthy man. Then how rich was he? Stinking rich. அப்போ அவர் எவ்வளவு பணக்காரர்? එහෙනම් එයා කොච්චර වූ සල්ලිකාරයෙක්ද? பயங்கர பணக்காரர். කියන්නේ මහත් වූ සල්ලිකාරයෙක්. පිස්සු හැදෙන පෝසතෙක්. නිකන් SMS පොරක් නෙවෙයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? போவாஸ். அது போக ரூத் 4வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை பாருங்க. ඒ වගේම රූත් 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9වෙනි පදය බලන්න. இப்போ இவர் ரூத் கல்யாணம் கட்ட போறார். Now in Ruth chapter 4 and verse 9, now he's going to get married to Ruth. දැන් බෝවාස් රූත්ව විවාහ කරගන්න යනවා. එතන කියනවා அப்பொழுது போவாஸ் மூப்பரையும் சகல ஜனங்களையும் நோக்கி
எலிமெலேக்குக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் கிலியோனுக்கும் மக்லோனுக்கும் இருந்த எல்லாவற்றையும் நகோமியின் கையிலே வாங்கிக் கொண்டேன் என்பதற்கு இன்றைய தினம் நீங்கள் சாட்சி. බෝවස් වැඩිමහල්ලන්ටත් මුළු සෙනගටත් කතා කොට එලි මෙලෙක්ට තිබුණු සියල්ලත් කිලියොන්ට සහ මාලොන්ට තිබුණු සියල්ලත් මා විසින් නයෝමි අතින් මිලදී ගත් බවට නුඹලා අද සාක්ෂිකාරයෝය. And Boaz said unto the elders and unto all the people, Ye are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Kilion's and Mahlon's of the hand of Naomi. அவருடைய இங்கிலீஷ்ல all that was என்ன இங்கிலீஷ்ல all that was ඔයාගේ සිංහලෙන් ඔක්කොම සියලු එලිමෙලෙක්ගේ ඔක්කොම මාග්ලෝන්ගේ ඔක්කොම අරු කවුද උගේ තාත්තා එලිමෙලෙක් උගේ ඔක්කොම එලිමෙලෙක්ගේ எல்லாவற்றையும் மாக்லோனின் எல்லாவற்றையும் கிலியோனின் எல்லாவற்றையும் හරිද සිංහලයාගේ all දෙමළගේ all ඉංග්‍රීසි කාරයාගේ all ඇමරිකන් කාරයාගේ all ගත්තා දගනි මල පනිනවා ඔය මේ මෙච්චර සල්ලිකාරයින්ට දුප්පත් කියලා කියනකොට අපේ රටේනේ ඕවා වෙන්නේ ඔයි මිලියන් බිලියන් ගණන් තියාගෙන ඉන්න සමහර උන් දුප්පත් වගේ රඟපාන රට අපි நம்ம நாட்டில் தான் இது நடக்கும் மில்லியன கணக்கு வச்சுக்கிட்டு ஏழை மாதிரி நடிப்பாங்க அரசியல்வாதிகள் some politicians in our country it is in our country that some billionaire politicians pretend to be poor. We are talking about a stinking billionaire Boaz who became even richer by acquiring lands of Elimelech, Machlon and Kilion. ஏற்கனவே பயங்கர மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாயிருந்த போவாஸ் எலிமெலேக் மக்லோன் கிலியோன் என்பவர்களுடைய எல்லாவற்றையும் வேற வாங்கி இன்னும் பெரிய பணக்காரராகிறார். නිකම්ම සල්ලිකාරයෙක් වුණා වූ මේ බෝවාස් එලිමෙලෙක් මග්ලෝන් කිලියොන් මගලොන් කිලියොන්ගේ වස්තුව මේ මිලදී ගත්තා. බයිබලේ ටිකක් කියවන්න පටන් ගමු. නැත්නම් අපිට දන්නේ නැහැ මේ සුපතිපාලයි පෙරේරායිද කියලා. මග්ලෝන් කිලියොන් දන්නේ නැද්ද බං? බෝවාස් පැටලුණා කියලා හිතුවා. බෝවාස් පැටලුණා කියලා හිතුවා. බෝවාස් පැටලුණා කියලා හිතුවා. පැටලුන්නේ නැහැ. அந்த போவாஸுக்கு ஒரே மகன் ஓபேத். ඒ බෝවාස්ගේ එකම දරුවා ඔබෙද්. That Boaz had an only son, Obed. So all that wealth comes to Obed. அந்த எல்லா சொத்தும் ஓபேதுக்கு வருது. ඒ හැම වස්තුවම ඔබෙට ලැබෙන්නේ. அந்த ஓபேத்துக்கு ஒரே மகன் ஈசாய். ඒ ඔබෙට ඉන්නව එකම දරුවා යැසේ. So that Obed has an only son, Jesse, and that Jesse is for you poor. அந்த ஈசாய் உங்களுக்கு ஏழை. ඒ එස්සේ ඔබට දුප්පතේ. என்னடி எங்கேயோ இடிக்குது இல்ல. අද මේ කොහේ හරි එනගෙන තියනවා නේද? Isn't something wrong in the way we conceive things? We are talking about a billionaire in the form of Jesse. ஈசா என்பது ஒரு புழுத்த கோடீஸ்வரனப்பா. ජෙස්සේ කියන්නේ පරම්පරා සල්ලිකාරයෙක්. அவருடைய மகன் தாவீது அப்ப அவர் மாத்திரம் ஏழையா? එතකොට ඔහුගේ පුත්‍රයා වන්නා වූ දාවිත් විතරක් දුප්පතෙක්ද? Now Jesse's son David, is he poor? You will say, yeah. Why? Because he was shunned. He was looking after his father's sheep. ஏன்னா அவர் மாத்திரம் அங்க பள்ளத்தாக்குல இருக்கிறாரு. ඇයි කියනවා ඔහු විතරක් මේ මිටියාවතේ ජීවත් වෙනවා. அவர் பாட்டுக்கு ஆடு வளர்க்குறாரு. එයා යාගේ පාඩුවේ බැටළුව බලා ගන්නවා. கொஞ்சம் இருங்க. இப்போ ஈசா இவ்வளவு புழுத்த பணக்காரராக இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு ஆடு இருந்திருக்கும்? දැන් යෙස්සේ මෙච්චර සල්ලිකාරයෙක් නම් කොච්චර බැටළුව යාට ඉන්නේද? Now if Jesse, now that we know Jesse was a hyper rich man, how many sheep he may have had? Thousands. ஆயிரக்கணக்கு. ஓகேயா? දහස් ගණන්. அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளில் எத்தனை ஆடுகளை தாவீது மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்? ඒ දහස් ගණන් ගන්නා වූ බැටළුවන්ගෙන් දාවිත් බැටළුව කී දෙනෙක් බලා ගන්නද නැද්ද? How many of those thousands of sheep did David tend? Come with me to 1
Samuel chapter 17. 1 Samuel 17க்கு வாங்கோ. එක සාමුවෙල් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගන්න. 28வது வசனத்துக்கு போங்கோ. 28 වෙනි පදයට යන්. Come with me to verse 28. Scenario, Ela Valley, Goliath is shouting. David wants to do something about it, and the older brother is chastising David. இப்போ என்ன சம்பவம் என்றால், දැන් මොකද්ද මේ සිද්ධිය කියනවා නම් ஏலா பள்ளத்தாக்கிலே ඒලා මිටියාවතේ கோலியாத் அங்கே வந்து கூக்குரலிடுகிறானே. දැන් ගෝලියත් ඇවිල්ලා අතන අර කෑ ගහගෙන ඉන්නවානේ. அந்த நேரத்தில் தாவீது, நான் போறேன், யார் இவன், இவனை நான் ஒரு வாடி பண்றேன், யாருடா இவன்? அந்த நேரத்திலே දාවිතලා මේ මොකද මම යන්න මුට ගහන්න මම යන්නම් කියන ඉන්න ඒ අවස්ථාවේ மூத்த அண்ணா தாவீதை கூப்பிட்டு ஆயம் ஊதுடா அப்படிங்கிறார். ඒතර වැඩිමල් සහෝදරයා ඇවිල්ලා ඒ කටවම් යවෝ என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. அந்த மனுஷரோடு அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை அவன் மூத்த சகோதரனாகிய எலியாப் கேட்டபோது அவன் தாவீதின் மேல் கோபம் கொண்டு, நீ இங்கே வந்தது என்ன? வனாந்தரத்தில் உள்ள அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய் படவா? 17 கேவண்ட 28 වෙනි පදය. ඔහු මිනිසුන්ට කතා කරන කල ඔහුගේ වැඩිමල් සහෝදරු එලියාබ් අසාගෙන සිටියේය. එවිට එලියාබ් දාවිත් කෙරෙහි කෝප වී, නුඹ ආවේ මොකටද? කාන්තාරේ ඉන්නේ බැටළුවන් සුවල්ප දෙනා නුඹ කාට බාර දී ආවාද? ඇති ස්වල්ප දෙනා. බැටළුවෝ කී දෙනෙක්ද? ස්වල්ප දෙනා. read. And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? Aha! How many sheep? Few. How many sheep did David tender? Few. எத்தனை ஆடுகளை தாவீது பராமரித்தார்? දාවිත් බැටළුවෝ කී දෙනෙක්ද බලාගත්තේ? கொஞ்சம் ஆடுகள். සුවල්ප දෙනෙක්. எல்லா தமிழர்களும் சொல்லுங்க, கொஞ்சம் ஆடுகள். හැම සිංහල කෙනෙක්ම කියන්නේ සුවල්ප දෙනෙක් බැටළුවෝ. ஸ்வல்ப தினைக் பேட்டலுவோ. Everybody in English, few sheep. ஹலோ, ஜோக்க கேளுங்க. ஈசாய்க்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகள் இருக்குமாம். මේක විහිළුව බලන්න එස්සේට දහස් ගණන් බැටළුවෝලු. ஆனா தாவீது ஒரு கொஞ்சத்தை தான் வச்சிருப்பாராம். හැබැයි දාවිත් ඉතා සුවල්ප දෙනෙලු තියාගත්තේ. எங்கேயோ இடிக்குதே. කොහේ හරි යනගෙන තියනව නේද? You know, Jesse happens to be owning thousands of sheep, but still David has only a few. இப்போ அண்ணா அப்படி கேட்க காரணம் என்ன? එතකොට අයියා මෙහෙම ආන්න හේතුව මොකද්ද? Why would the brother ask that question? The question implies that David, the sheep that you have, you cannot leave with anybody else. அதோட அர்த்தம் என்னவென்றால், ඒකේ අර්ථය මොකද්ද කියනවා නම් தாவீது அந்த உன்னுடைய ஆடுகளை சும்மா எவங்கிட்டையும் நீ வச்சிட்டு வர முடியாதுடா. දාවිත් උඹේ අර බැටළුව ටික නිකම් මේ කාට හරි බාර දීලා එන්න බෑ උඹට. ஆள் இல்லாதனால இல்ல, மினிசு නැති නිසා නෙවෙයි. It is not because there aren't people to look after your sheep, but your sheep aren't regular sheep. உன்னுடைய ஆடுகள் சும்மா மத்த ஆடுகள் மாதிரி இருக்க முடியாது. කියන්නේ උඹේ බැටළුව ඇවිල්ලා නිකන් අනිත් බැටළුව වගේ ඉන්න බෑ. ஆனா உண்மையில் தாவீது என்ன செய்து விட்டு வந்தார் என்று பாருங்களேன். හැබැයි ඇත්තටම දාවිත් මොනවද කළා ඇවිල්ලා තියෙන කියලා බලන්න. 20வது வசனம் 17 20. 17 වෙනි පරිච්ඡේද 20 වෙනි පදය. But in actual fact, look at verse 20 as to what David did with his few sheep. தாவீது அதிகாலையில் எழுந்து ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் விட்டு. දාවිත් අලුයම නැගිට බැටළු පාලකෙකුට බැටළුවන් බාර දී. And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper. ஹலோ, அதாவது தாவீதினுடைய ஆடுகளை வைத்து விட்டு வர ஆள் உண்டு. ඒ කියන්නේ දාවිත්ගේ බැටළුව බලා ගන්න බාර දීලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. David had people with who he can leave his sheep. Still the older brother says, who did you leave your few sheep with? As if that's not supposed to happen. தாவீதினுடைய ஆடுகளை வைத்து விட்டு வர ஆள் இருக்கிறது. දාවිත්ගේ බැටළුව බලා ගන්න කෙනෙක් තියලා එන්න කෙනෙක් ඉන්නවා.
ஆனால் அண்ணா என்ன சொல்லுகிறார்? හැබැයි අයියා මොනවද කියන්නේ? உன்னுடைய அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை யாரிடத்தில் விட்டு வந்தாய்? ஆஹா, அது முடியாது. උඹ අර බැටළු ස්වල්ප දෙනා කොහෙද තියලා ආවේ? ආහා එහෙම බෑ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? இந்த ஆடுகளுக்கு பேர் நொக்கோட். මේ බැටළුවන්ගේ නම නොකොඩ්. These sheep are நொக்கோட். அந்த நொக்கோட் ஆடுகளை ஏதோமின் ராஜா வளர்த்தார். ஆமோஸ் பிற்காலத்திலே வளர்த்தார். ஈசாயும் வளர்த்தார். මේ නොකොඩ් කියන බැටළුව ඒදොම් රජතුමා බලාගත්තා. ආමොස් පසු කාලෝ බලාගත් මේ තියාගෙන හිටියා. ඒ වගේ විශේෂ වූ බැටළු జాතියක්. So this Nokot type sheep were reared by the king of Edom, and then later on prophet Amos from Tekoa, not too far from Bethlehem, and Jesse. So these were very expensive toy breed sheep that only royalty bred. இந்த விசேஷ ரகமான இந்த நொக்கோட் ஆடுகள் මේ විශේෂ වර්ගයේ වූ මේ නොකොඩ් බැටළුවෝ பயங்கரமான விலை அதிகமான ஆடுகள். තාමත් වූ මිල අධික මිලක්. அவற்றை ராஜரீக வம்சத்தினர் மாத்திரம்தான் வளர்ப்பார்கள். රාජකීය පරම්පරාවේ අය විතරයි ඒ බැටළුව බලාගන්නේ. இந்த பின்னணி தெரியாமல் சும்மா சொரித்தனமாய் நம்பக்கூடாது. මේ පසුබිම දන්නේ නැතුව නිකන් මේ හොරි කනවා වගේ නිකන් කතා කියන්න එපා. Now you should not take things for granted without going deep into analyzing stuff. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கேள்வி வருது. දැන් ඊළඟට ඔබට තවත් ප්‍රශ්නයක් එයි. Then you have a problem. Well, why then would the first three sons of Jesse serve in the army as soldiers? Isn't it because they needed more money? They needed some extra income? அப்போ ஏன் சுரேஷ் இந்த ஈசாயினுடைய முதல் 3 குமாரர்களும் சவுலின் இராணுவத்திலே ஸ்போர்ட் சேவகர்களாக வேலை செய்தார்கள்? ஒரு அதிக வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு இல்லையா? එහෙනම් ඇයි සුරේෂ් මේ එහෙනම් මේ යෙස්ගේ අර වැඩිමහල් මේ දරුවෝ තුන් දෙනා අර මේ රජතුමාගේ යුද හමුදාවේ මේ සේවය කරේ මොන හරි අමතර ආදායමක් ලබන්නද? 1 சாமுவேல் 17:13 சொல்லுகிறது. 1 සාමුවෙල් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි 17 වෙනි පදේ කියනවා. Read 1 Samuel 17:13. ஈசாயினுடைய 3 மூத்த குமாரர் சவுலோடே கூட யுத்தத்துக்கு போயிருந்தார்கள். யுத்தத்துக்கு போயிருந்த அவனுடைய 3 குமாரரில் மூத்தவனுக்கு எலியாப் என்றும், 2ஆம் குமாரனுக்கு அபினதாப் என்றும், 3ஆம் குமாரருக்கு ஷம்மா என்றும் பேர். යෙස්සේගේ වැඩිමහල් 17 13 වෙනි පදය. යෙස්සේගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයන් 3 දෙනා සාවුල් අනුව යුද්ධයට ගියෝය. යුද්ධයට ගිය ඔහුගේ පුත්‍රයන් 3 දෙනාගේ නාම මෙසේය. කුළුඳුලා එලියාබ්ය, දෙවනියා අබිනාදාබ්ය, තුන්වෙනියා ෂම්මාය. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah. ஹலோ, இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறதா அந்த 3 பேரும் இராணுவத்தில் போர் சேவகர்கள் என்று? මෙතන කියනවාද ඒ 3 දෙනා මේ යුද හමුදාවේ செபலு කියලා? සෙබළු කියලා? Does this verse imply or show or say that these 3 blokes were soldiers in the army? No. என்ன சொல்லுது? මෙතන එහෙම කියන්නේ මොනවද කියන්නේ? ஈசாயினுடைய 3 மூத்த குமாரர் சவுலோடே கூட யுத்தத்துக்கு போயிருந்தார்கள். යෙස්සේගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයෝ 3 දෙනා සාවුල් අනුව යුද්ධයට ගියෝය. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. அதாவது ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது பெலிஸ்தியர்களோடு. ඒ කියන්නේ පිලිස්තියරුත් එක්ක එක යුද්ධයක් පවතිනවා. There is a battle between Israel and Philistines. அதற்கு ராணுவம் போய் இருக்கிறது. ඒකට යුද හමුදාව ගිහිල්ලා ඉන්නවා. The army of Saul is already there. ஆனால் இஸ்ரவேலின் வீரர்கள் சிலர், ராணுவத்தில் இல்லாத வீரர்கள் சிலர் தாங்களாக விரும்பி சவுலுக்கு உதவியாக அவர்கள் யுத்தத்துக்கு போகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் வீரர்கள். හැබැයි යුද හමුදාවට සම්බන්ධ නැති මේ ඊශ්‍රායලයේ සමහර යුද වීරයෝ එහෙම නැත්නම් ඒ වීරයෝ කැමැත්තෙන් සාවුල් එක්ක යුද්ධයට එකතු වෙනවා. Some brave people
from the populace join in the war because they are already warriors. They can fight. So they offer their voluntary service to the king. No, I'm not in the army. I don't need you to pay me. I come with my money and my weapons to fight for my nation. Patriotism. Woo! யார் எனக்கு ராணுவத்தில் சேர தேவையில்லை. මට යුද හමුදාවට බැඳෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ராணுவம் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை. යුද හමුදාව කියන පඩිය මට ගෙවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. நான் வந்து என் தேசத்துக்காக நான் யுத்தம் செய்கிறேன். මම ඇවිල්ලා මගේ රට වෙනුවෙන් මම යුද්ධ කරන්නම්. என் ஆயுதங்களை நான் கொண்டு வருகிறேன். මගේ ආයුධ මම අරන් එන්නම්. அதனால் தான் அடுத்த வசனமும் இப்படி சொல்லுகிறது. ඒ නිසා තමයි ඊළඟ පදය මෙහෙම කියන්නේ. That is why the next verse says this. Verse 14, I think. நான் 14 வசனம். தாவீது எல்லாருக்கும் இளையவன். மூத்தவர்களாகிய அந்த 3 பேரும் சவுலோடே கூட போயிருந்தார்கள். 14 වෙනි පදය 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දාවිද් සියල්ලන්ට බාලයාය වැඩිමහල් 3 දෙනා සාවුල් අනුව ගියෝය. Verse 14 of chapter 17. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. Both in verses 13 and 14, it says these 3 boys followed Saul to the battle. இந்த 13ஆம் வசனத்திலும் 14ஆம் வசனத்திலும் சொல்லப்படுகிறது இந்த 3 மூத்த மகன்மாரும் சவுலோடே கூட யுத்தத்துக்கு போனார். මේ 13 වෙනි පදේ 14 වෙනි පදේ කියන්නේ මේ වැඩිමහල් පුත්‍රය 3 දෙනා සාවුල් එක්ක යුද්ධයට එකතු වුණා කියලා. 17ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 17 වෙනි පදේ බලන්න. Look at verse 17. ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவீதை நோக்கி உன் சகோதரருக்கு இந்த பொருட்களை போய் கொடு. යෙස්සේ තමගේ පුත්‍රෝ දාවිද්ට කතා කොට මේ විලඳ වලින් ඒපාවක් හරි මේ ඔක්කොම කෑම ජාති ගිල්ලා උඹේ සහෝදරයන්ට දීලා වරෙන් යුද පිටියට. And Jesse said unto David his son, take now for thy brethren an ephah of this parched. No. Take these food items, sit to your brothers in the battlefield. ராணுவத்திலே இருக்கிற ராணுவ வீரர்களுக்கு வீட்டிலிருந்து சாப்பாடு கொண்டு வர அனுமதி இருக்கா உலகத்தில் எந்த ராணுவத்திலேயாவது? කොහේ හරි යුද හමුදාවක යුද හමුදාවට එකතු වෙලා ඉන්න ඔය රණවිරුවන්ට ගෙදර ඉඳන් කෑම යවන්න එහෙම හැකියාවක් තියනවද? In any army of any world at any eon or epoch, do you see the feasibility or the possibility of food being brought to them from their home? Yes or no, or don't know? No. தெரியுமா தெரியாதா இல்ல முடியாதா? දන්නවද නැද්ද එහෙම නැත්නම් බෑද? முடியாது. බෑ. அப்போ எப்படி இந்த 3 பேருக்கு மாத்திரம் ஈசாயால் முடிகிறது தன் இளைய மகன் மூலம் சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்ப? එහෙමනම් කොහොමද යෙස්සේට පුළුවන් මේ 3 දෙනාට විතර තමුන්ගේ බාල පුත්‍රයාට ඒගොල්ලන්ට කෑම යවන්න? How then could Jesse send food to those 3 children, sons of his, by the hand of the youngest guy? Because they were voluntary servicemen. அவர்கள் சுயேட்சையாய் போய் யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். ඇයි කියනවනම් ඕන් ස්වේච්ඡාවෙන් ගිහිල්ලා යුද්ධයට එකතු වෙලා ඉන්නේ. இப்போ ஜோக்க கேளுங்க. දැන් විහිළු බලන්න. இப்போ நீங்க வாசிக்கும் போது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுது? දැන් මේක කියවද්දී ඔබලාට මොනවද දන්නවද වැටහෙන්නේ? கவனிங்க. Now that's why I stopped them reading. Let's read it now. இப்போ வாசிப்போம். இப்போ இந்த பாருங்க 17வது வசனம். ඊසායි තන් කුමාරනාகிய தாவீதை நோக்கி 17 වෙනි පදේ යෙස්සේ තමගේ පුත්‍රෝ දාවිද්ට කතා කොට Verse 17. And Jesse said unto David his son, உன் சகோதரருக்கு இந்த ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயரையும் මේ විලඳ වලින් ඒපාවක්ද take now for thy brethren an ephah of this parched corn. maybe in a shopping bag or a silly bagல silly மல்லக்க shopping bag එක. இந்த 10 அப்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு මේ රොටි 10ද රැගෙන And these 10 loaves. தமிழ்ல வந்து 10 ஆப்பம்னா 2 பாலாப்பம் 2 முட்டை ஆப்பம் 2 குரக்கன் ஆப்பம் 2 பிளேன் ஆப்பம் சரியா 2 பானி ஆப்பம்
10 ஆப்பம் பாவம் தானே 3 பேர் 10 ආපත எப்படி පිරිපාංගිලෝ தெரியல සිංහලෙන් රොටි 10ක් ඒ කියන්නේ පොල් රොටි දෙකයි ලෙහෙන්සු රොටි දෙකයි බිත්තර රොටි දෙකයි පරාටා රොටි දෙකයි ඊට පස්සේ මෙහෙ කන්නේ රබර් රොටි ඒ වයින් දෙකයි දීලා යවනවා පව් ඒ කොල්ලෝ 3 දෙනා ඒ රොටි 10 කොහොම බෙදාගයිද දන්නේ නැහැ so loaves we don't know what loaves they are talking about anyway I'm somewhat puzzled as to how the 3 guys would share the 10 loaves. இதுல என்ன அடுத்த பிரச்சனை தெரியுமா? මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? அவ்வளவு ராணுவம் எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த 10 ஆப்பங்களையும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாம கள்ளத்தனமா போயிட்டு இந்த 3 பேரும் திங்க இல்லாட்டி மற்றவங்க வந்து மச்சான் எனக்கு ஒரு துண்டு தானா கடைசியில் எல்லாம் கொம்யூனியன் எடுக்கிற மாதிரி தான் திங்க வேண்டி வரும். දැන් මෙච්චර පිරිසක් ඉද්දි මේ රොටි 10 අරගෙන අනිත් අයට හොරෙන් තමයි කණ්ඩෙන්නේ නැත්නම් අනිත් අය දැක්කම අනේ මටත් කැල්ලක් දියන් කිව්වොත් එහෙම අර රාත්‍රී භෝජනේ රොටි කැල්ලක් දෙනවා වගේ තමයි එක එක්කෙනාට බෙදා ගන්න වෙන්නේ. You know these 3 guys would have to take the 10 loaves and sneak in somewhere discreetly to eat. Otherwise their friends, the fellow soldiers would say, hey, can I have a piece? Can I have a piece? And then, finally it will be like a communion service. Small piece. And இப்போ இதில் ஜோக் என்னன்னா මොකද්ද විහිළුව කියනවා නම් මේකේ the interesting thing is in verse 22 22வது வசனம் 22 වෙනි පදය அப்பொழுது தாவீது தான் கொண்டு வந்தவைகளை இறக்கி ரஸ்துக்களை காக்கிறவன் வசமாக வைத்துவிட்டு ஓடுகிறார். දාවිත් තමාගෙන දේවල් බඩු පරිස්සම් කරන අතට බාරදී සේනාව ළඟට දිව ගොස් තමාගේ බස්සලා කියලා නැද්ද? බස්සලා කියලා නැද්ද සිංහලෙන්? අතට බාරදී කියලා තියන්නේ. බස්සලා නැහැ. බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් හරි බස්සනවද කියලා. And David left his carriage in the hand of the keeper. අම්මට සිරි. Carriage. One silly bag and 10 hoppers. Carriage. Read it again. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage. மாගේ அம்மோ அதாவது அந்த யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறாரா இந்த சாமான் எல்லாம் பார்க்கிறவர் நம்ம இங்க மைக்கேல் ஸ்டோர் ரூமை பார்த்துக்கிற மாதிரி. දැන් අපේ සහෝදර මයිකල් ස්ටෝ එක බලා ගන්නවා වගේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවලු මේ බලා ගන්න කියලා. Like our Michael, the guy who is in charge of the stores, there is somebody who is in charge of all the food items in the battlefield. அந்த யுத்த களத்திலே அந்த உணவு பொருட்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்குது. මේ යුද්ධ කාලේ අර කෑම ආරක්ෂා කරන්න මේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවලු. அவர்கிட்ட தாவீது போய் இந்த சிலி பேக்கையும் இந்த 10 ஆப்பங்களையும் கொடுத்து நீங்க வச்சுக்கிறீங்க நான் போயிட்டு அண்ணாமாரை பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாராம். யோ දැන් එයා ගාවට දාවිත් ගිහිල්ලා මේ shopping bag එකේ තියෙන පොඩි දේවලු අර රොටි 10 දීලා මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මම ගිහලා ඊළාට කතා කරන්නලා එන්නම් කියලා යනවලු. So apparently David is handing over these 2 little shopping bags that he has to this guy who is in charge of all the paraphernalia and then runs into the place. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அறிஞர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் අම්ම මේ විශාරදය මොනවද කියන්නේ කියලා කියනවා නා. Do you know what the real scholars say? That David had at least 6 chariot full of food items for over 1,000 people. என்ன சொல்லுகிறார்கள் தாவீது கிட்டத்தட்ட 1000 பேருக்கு அதிகமானோர் நன்றாய் சாப்பிடக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 6 பெரிய வண்டிகளில் இந்த உணவு பதார்த்தங்களை கொண்டு போனார். දාවිත් දල වශයෙන් 1000කටවත් හොඳට කණ්ඩ පුළුවන් විදිහේ මොනවා හරි ගැල් 6කින් වගේ ආහාර ප්‍රමාණය රැගෙන ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. அந்த 10 பால் கட்டி 10 அப்பம் என்றால் 10 என்றால் போதுமான அளவு என்ற அர்த்தம். අර රොටි 10 කියලා කියන්නේ තමුන්ට ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට සෑහෙන ප්‍රමාණයට ඇති තරම් කියන අර්ථය දෙනවා කියලා කියන්නේ. The 10 cheese and the 10 loaves, the expression 10 means the amount that suffices. 10 என்பது நமக்கு தெரிஞ்ச 10 அல்ல.
10 කියන්නේ මේ අපි දන්න 10 නෙවෙයි. You know, 10 means it's not 10 that we know. அந்த 4 பேர் பார்த்தா தூணு துப்பான் அது 4 பேர் இல்லை. අර 4 දෙනෙකුට හැන්ඩ කිව්වනම් කියන්නේ අර 4 දෙනෙකුට හැන්ඩ කියන එක නෙමෙයි. You know, in our language we say, what if 4 people tell you if they see? We are not talking about 4 people. That's a common way of expression. It's a figure of speech. So the 10 here is a figure of speech, meaning that which suffices for at least 1,000 people. 1000 பேருக்காவது போதுமான அளவு என்று அர்த்தம். මෙතන පෙන්නන්නේ දහස් ගණනකටවත් ඇති වෙන තරමට එහෙම නැත්නම් සෑහෙන තරමට කැම කියන එක තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. ஆகவே அன்பானவர்களே பாருங்கள் தாவீது ஒரு பணக்கார பின்னணியிலிருந்து வந்தவர் என்று தெரிகிறது. එනිසා ප්‍රේමාන්තනි බලන්න දාවිත් කියන්නේ තාම ධනවත් වූ පවුලකින් පැමිණෙන කෙනෙක් කියන එක පේනවා. So we know that David therefore comes from a very rich background. If you want to dispute this, then you have to be mega stupid to do so. இதை நீங்கள் தர்க்கம் செய்து விவாதித்து அப்படி அல்ல அவர்கள் ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்று நீங்கள் வாதாட விரும்பினால் உங்களைப் போல முட்டாள்கள் உலகத்திலே கிடையாது. දැන් මෙච්චර දේවල් කිව්වන් පස්සෙත් ඔබ නෑ නෑ දාවිත් කියන්නේ දුප්පත් කෙනෙක් කියලා ඉවලා වාද කරන්න තර්ක කරන්න එනවා නම් ඔබ වගේ මෝඩයෙක් තවත් නැහැ.